ओंकार भवसागर रे जेउठी कष्टर भयंकर लहरी उठी थाए, जेउठी प्रति पादरे चक्रवात मृत्युर रूप धारण करी बुड़ेई देबा पाई तत्पर रही थाए, आउ जेउठी निराशार गभीरता सर्वदा ग्रास करिबा पाई मुख व्यादान करी रही थाए, सेठारे जदि प्राणी मोते निज मनरे धरी रखे तेबे मु ता पाई नौका मो ओंकार। भगवान विष्णु गंगा को पृथ्वी पृष्ठ को जीवाकू अनुरोध करते। गंगा प्रसन्न न थांती। कैलासरे भगवान शंकर गंगा को जटारे धारण करने निमंते तत्पर थांती, किंतु गंगा अहंकार वशतः तांको जटारे बांधि दियंते। सेथिपाई भगीरथ केतेबेले ब्रह्मा को तो आउ केतेबेले विष्णु को प्रार्थना करते। समस्तंक अनुरोध मानि नहीं शिव गंगा को मुक्त करते, आउ भगीरथ मां कही तांको आवाहन करते। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। आपण माने अति प्रसन्न। पूजारे भक्तगण प्रसन्न ही होइथांती। एभली मुहूर्त देवर्षि आसिले ताहा भी प्रसन्नतार कारण होई थाए। देवर्षिंकर आसीबार अर्थ हेउछि एबे देवेश्वर समाधि उठिबे, आ उठिले आमको दर्शन भी मिलिबो। तांको दर्शन तो आमे प्रतीक्षण करूछु, किंतु सत्य होछि एया जे तांको दृष्टि आम उपरे पड़ी गले आमे कृतार्थ होई जाऊ। ओम नमः शिवाय। भोलानाथंकर जय हो। आस नारद, कुह की समाचार आनिछ? केउ समाचार त्रिकालदर्शी? सेया जहाँ तमे प्रायतः आनी था, केबे स्वर्ग लोकर पुणी केबे मर्त्य लोकर। धन्यवाद जे आपण पाताल लोक कथा कहिलेनी। आपण एवं आपणक लीला धन्य। आपण तो अंतर्जमी त्रिकालदर्शी, आपण को अछपा कौन? प्रभु आपण कौन जानतीनी जे स्वर्ग एबे तारकासुर अधीन रे, आम देवगण दीनहीन अवस्था एठी सेठी घूरी बुलुचंती। पृथ्वी लोक विषय भी कौन मु जाई कहिला परे आपण जानि परिबे जे सेठाकर प्रत्येक प्राणी गोटिए प्रश्न पचारुचंती जे दुष्ट तारकासुरर वध केबे हबो? नारद, तमे जदि जानिछ जे मु सर्वज्ञ, तेबे मो निकट को कौन कहबा को आस? काहे के नित्य नुआ खबर आन मो निकट को? से एइथि पाए महादेव, कारण खबर तले लुचि रहिथिबा समस्यार आपण किछि समाधान करि परिबे। मु तो सब बेला धर्म संकट रे पड़ी जाउछि। मु जुआडे भी जाउछि मते प्रश्न करा जाउछि, आउ मु उत्तर न दे पारी आपणक निकट को चली आसुछि। आपण भी मते प्रश्न पचारुछंती, आउ सेपटे तीन लोकर प्राणी एक कथा जानिबा को इच्छुक जे मां शक्ति को आगामी अवतार केबे हबो। तमे कौन उत्तर देला? देखिले आपण पुणी मते प्रश्न कले। मो निकटरे उत्तर थिले देइथांदी भगवान। उत्तर तो आपणक निकटरे अछि, मु तो निरुत्तर होई फेरिछि भगवान। नारद, एमिति कौन केबे हेई पारे जे कौनसी प्रश्नर उत्तर मो निकटरे थिबो आ तुम निकटरे नथिबो? तमे भी तो त्रिकालदर्शी ना ब्रह्मपुत्र। मु केवल त्रिकालदर्शी हेले कौन बाहब प्रभु? मु तो त्रिनेत्रधारी नुह, त्रिलोकनाथ तो नुह। जदि मु आपणक प्रश्नर उत्तर दे दिए आ आपण क्रोधित होई निज तृतीय नेत्र खोली दियंते, तेबे मोरे नारायण नारायण जपर तो सत्यानाश ही जीवना प्रभु। आपण माने काहे हसुचंती? मु कोन एमिति किछि कहिली जहा कहिबार नथिला? हाँ नारद, प्रसंग बदलैबारे तमे तो निपुण। प्रसंग थिला जेउ खबर तमे आनिछ, आउ एबे चर्चा आसी पहुंची
ତୁମର ସତ୍ୟାନାଶ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ତ ଲାଗୁଛି ନା ଭଗବାନ? ଅସତ୍ୟବାଣୀ କୁହନି ନାରଦ। ମୋ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର କରତାଳି ବଜେଇ ବଜେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏବେ ତ ବିଷୟ ଆପଣ ବଦଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଆଉ ଆପଣ ଏକଥା କହିଲେନି ଯେ ମାତା ଶକ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ତମେ ହିମାଳୟ ମାର୍ଗ ଦେଇ କୈଳାସକୁ ଆସିଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। କିଛି କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏଠାରୁ ହିମାଳୟ ଯାଉଛି, ସମ୍ଭବତଃ ସବୁ କିଛି ବୁଝିହବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି, ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ହଁ ନନ୍ଦୀ, ଦେବେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତ ହେଇଗଲା। ହିମାଳୟ ରାଜଙ୍କ ଗୃହରେ ପୁତ୍ରୀର ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା। ହା 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 ହା, ସେହି ତ ମା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଅବତାର। ଧନ୍ୟ ମା ଶକ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମା ଶକ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତୁମେ। ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୁତ୍ରୀର ବଧେଇ। ବଧେଇ ମହାରାଜ, ବଧେଇ। ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାର ବଧେଇ। ଅଭିନନ୍ଦନ ମହାରାଜ। ମହାରାଜଙ୍କୁ ରାଜକୁମାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମହାରାଣୀ, ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ମୋତେ ଏଭଳି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପୁତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି ବି ପାରିନି। ତାର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଆଲେ 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 ନୟନା ରାଣୀ, ଇଏ ତମର ହିଁ ତ ପୁତ୍ରୀ। ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଦେଖ, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଦେଖ। ତମେ ୟାକୁ ଦେଖ, ଆଉ ମୋ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହି ୟାର ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ଆଦେଶ ଦେଇ ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବି ଆମର ଏ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ସାମିଲ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କୁଳଗୁରୁ ଗର୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ପୁତ୍ର ରତ୍ନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ମା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାର ମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ। ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେ ଯାହାର ସୀମା ହିଁ ନାହିଁ। ସତୀ ଏବଂ ମା ଶକ୍ତିଙ୍କ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଜି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ମା ଜଗଦମ୍ବେ, ତୁମର ଜୟ ହେଉ। ମୁଁ ଏହି ଜଗତରେ ତୁମର ଜୟ ଜୟକାର ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି।
ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଭକ୍ତି ସହିତ ମୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲ ଆଉ ମୋତେ ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କାମନା କରିଥିଲ। ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैना तुम्हें संसार सबुठारु अधिक भाग्यशाली माता। हाँ मैना स्वयं शक्ति तम कोଳରେ जन्म ନେଇଛନ୍ତି। माँ जगदम्बा भविष्य शिवଙ୍କ अर्धांगिनी रूपरे ए संसार रे नाना प्रकार लीला रचिबे। आमे माँ का दर्शन करने को तम भाग्य को प्रशंसा करने को आउ तुमको बधाई देवाक आसीचु। मैना रानी तुमर मते पूजा करवा मते पुत्री रूपरे प्राप्त करवा आउ मोर एठारे जन्म नेबा ये सबु किछि पूर्व निर्धारित आउ उद्देश्यपूर्ण अटे। तुमे तथा तुम पुत्री रूपरे मु केवल माध्यम मात्र। मु तथा ब्रह्मा विष्णु ए सत्य को प्रकट अवश्य करि देछु जे मु किए, किंतु एहा एबे तुम मनर शंका आउ भयर निवारण निमंते ही करा जाइछि। मते पुत्री रूपरे प्राप्त करी तुमर अहंकार जागृत न हेउ एथिपई तुमको ए सत्य को भूली जिबाकू पड़िबो जे मु किए। तुमे जणे साधारण नारी भली आउ मु जणे साधारण कन्या भली व्यवहार करिबा। एथिरे तुमर आउ ए जगतर कल्याण हेबो। माँ जगदम्बे तुमर जय हो। मो पुत्री आज दिन नुहे सब दिन भली, आज दिन नुहे सब दिन भली पावन महक पड़ई उछुली। आज दिन नुहे सब दिन भली पावन महक पड़ई उछुली। गिरिराज कोले हसुछि गिरिजा उबेई पवने शुभे हुलहुली। उबेई पवने शुभे हुलहुली शुभुथाए हुलहुली। उबेई पवने शुभे हुलहुली शुभुथाए हुलहुली।
ରାଗିଣୀ ତାଳ ଲୟ ଆଜି ବହୁଛି ଉଜାଣି ନୂପୁର ସୁରରେ ନୂଆଏ ରାଗିଣୀ ତାଳ ଲୟ ଆଜି ବହୁଛି ଉଜାଣି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ମନ ଯାଏ ଭଳି ଉବେ ପବନେ ଶୁଭେ ହୁଳହୁଳି উবে পবনে শুভে হুড়াহুড়ি শুভ থায়ে হুড়াহুড়ি উবে পবনে শুভে হুড়াহুড়ি শুভ থায়ে হুড়াহুড়ি ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେ ଦିଶନ୍ତି ହରସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମୁଖ ଝରେ ହସ ମନେ ମନେ ସର୍ବେ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ନାଚି ଗାଉଥାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ସଙ୍ଗୀତ ମନେ ମନେ ସର୍ବେ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ନାଚି ଗାଉଥାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ସଙ୍ଗୀତ ହସି ଉଠେ ଆଜି ସଂସାର ଅଗଣା ଉବେଇ ପବନେ ଶୁଭେ ହୁଳହୁଳି উবে পবনে শুভে হুড়াহুড়ি শুভ থায়ে হুড়াহুড়ি উবে পবনে শুভে হুড়াহুড়ি শুভ থায়ে হুড়াহুড়ি ଦେଉଛି ଆଶିଷ ପ୍ରତି ଏକ କ୍ଷଣ ଭରିଛି ସୁଗନ୍ଧେ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ନାଚି ଉଠେ ଆଜି ସାରା ଚୌଦିଗ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗ ନାଚି ଉଠେ ଆଜି ସାରା ଚୌଦିଗ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗ ଆକାଶେ ଚମକି ଉଠେ ନୂଆ ଆଭା ଉବେ ପବନେ ଶୁଭେ ହୁଳହୁଳି উবে পবনে শুভে হুড়াহুড়ি শুভ থায়ে হুড়াহুড়ি উবে পবনে শুভে হুড়াহুড়ি শুভ থায়ে হুড়াহুড়ি ଆଜି ଦିନ ନୁହେଁ ସବୁଦିନ ଭଳି ପାବନ ମହକେ ବଡ଼ଇ ଉଛୁଳି ଗିରିରାଜ କୋଳି ହସୁଛି ଗିରିଜା ଉବେ ପବନେ ଶୁଭେ ହୁଳହୁଳି উবে পবনে শুভে হুড়াহুড়ি শুভ থায়ে হুড়াহুড়ি উবে পবনে শুভে হুড়াহুড়ি ଆ